diangkat kamera heula. Oke, Don, iya Don, pakai ya Don. Woi, mang cocokan. Dipakai iya, cangkol-cangkol Don. Deketkeun. Nah, YouTube. Bolak kau deh gitu. Bogarok manehna mah cenah. Eta aya andar jero jar. Jar. Dia mih. Hei, paman, asup paman. Tadi ya Don. Anjil. Anjil nonton di Anjil. Tadi ya Kodin. Yo, pakai dulu be yo. Jangan naon. Jangan handap kan. Benang kabeh. Masuk ke kanan. Tuh. Oh, ini pi ya. Wan minta wan, tik wan. Ya, atau cuma lah sini kan dulu. Kayak mah. Saya gering mula. Viral. Cukup ada itu cukup. Hah? Cukup. Salah bet mang. Lamang isin. Berarti ini udah mah. Sacing kena ulu deh. Tinggal aja. Wih, batang jauh. Batang jauh. Don, kan anu hirupkeun, Don. Kaliana. Hirup bae tah. Hah? Hirup bae. Hirup bae. Hirup bae tah mah. Orang itu mah ditampilkeun bae, tancapkeun bae hirup. Naon? Dadap. Heeh. Panas tali dadapna. Tanjil. Oh, jelas nontonan budget sama dia. Tonton channel si Mama. Itu kot si Mamang gila potong. Balikan atau kali itu lo. TV Munjul. Beja Munjul. Munjul mana mana? Munjul TV ya. Terus gitu lah. Dua aja lo minta men. Sepang tuh. Itu bagus dah mah. Tabrak balat mah. Wah, jago. Berani be gitu tah. Au. Ya.